Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good day to all of you. So we will continue with chapter 6 because we haven't finished yet on chapter 6. So chapter 6 we will continue with acid and base neutralizations. Okay. So before ni kita dah kenal what is acid and what is base. So right now kita nak tengok pada proses neutralizations. For ni you have heard about titration. So this is what it is lah. Okay, so kita tengok hari ni. So neutralization reactions is the reaction between an acid and base in aqueous solution that produce salt and water. Okay. Neutralization adalah satu proses yang mana dia akan melibatkan antara dua benda, dua solution. This solution is acid and base. So bila acid dengan base ni dia react together, okay, they react together, that process we call it as neutralization. Okay, so dia akan produce apa? Dua benda juga dia akan produce. Ini memang fix. Dan itulah yang pertama salt and another one is water. So that's why as you can see from the general equation here, general equation given here, acid dengan base react together, dia akan form salt dengan water. Memang itu je. Memang dua itu sahaja dia punya produk, salt dengan water. Okay, tak ada benda lain dah. Memang salt dengan water. Acid dengan base react together akan produce salt dengan water. Itu sahaja. Sangat senanglah untuk diingat. So what is salt? Salt is ionic compound made of a cation other than H plus and an anion other than OH minus or O2 minus. Maksudnya sama ada dia menjadi hydroxide ataupun oxide. Okay, ion. Daripada oxide atau hydroxide ion lah. So that's why from hydroxide, oxide ini sebenarnya dia refer daripada base. These two ions is come from the base. Meanwhile for H plus ion is come from the acid. Masihkah kita ingat when solution kita dissolve in water, okay, dia akan produce H plus ion. Which is kalau ada peningkatan H plus ion means that solution is an acid. Meanwhile kalau kita dissolve a solution in a water and then akan ada peningkatan concentration of OH minus means that solution is base ataupun alkali. Okay, so dua tu kita dah tahu kan before ni. So this is the basic knowledge that you need to know. Kalau kita sebut neutralization, apa dia? Ia adalah satu reaction yang mana melibatkan dua solution ataupun aqueous solution, iaitu yang pertama acid dengan base. So bila acid react dengan base, dia akan produce salt and also water. Dua tu sahaja. Salt and salt lah. Yang biasa kita dengar yang garam dekat dapur kita, NaCl. Yes, this is one of the example for salt, which is the product, okay, comes from the acid-base reaction. Okay, ataupun lebih tepat lagi kita panggil neutralization. Okay, so kita kena tahulah acid-base react together, produce salt and water. Settle. Okay, so before kita go detail about neutralization, why not kita tengok properties of acid. Properties of acid, alkali, apa dia properties dia? Macam before ni saya dah sebut apa rasa dia ada tukar warna ke. Okay, so kita akan tengok sekarang. So bila kita sebut acid, daripada kita kecil lagi kita tahu, okay, cuka, masam, kan, mengakis. So cuka itu adalah one of the example for acid properties. So you can see here the sour taste. Okay, the sour taste, rasa masam. So means that dia adalah acidic. Contohnya vinegar kita guna kat dapur kan. Okay, so vinegar, lemon, masam. Bila kita letak kat lidah tu, masamnya. So that property is an acid. Okay, and then dia akan ada change of color. So the change of color for what? Change of color for the litmus paper. Yang ni you shall need to remember. Okay, kalau kita letak, kita ada satu solution, let's say kita ada satu solution, this solution is clear, warna dia clear, so kita tak tahu sama ada itu base ke ataupun alkali ke, means that itu base ke ataupun acid ke. Okay, so
kita nak tahu this solution is acidic or basic, kita letak satu indikator yang kita panggil sebagai litmus paper. So litmus paper ni kita letak, dia ada dua warna lah. Okay, original color dia. Litmus paper ni ada dua original color. Yang pertama dia blue, another one adalah red. So kalau nak tepat, kalau kita nak check sama ada this is acidic, so kita guna litmus paper blue lah. Okay, contoh kata ada satu solution, you ada dua jenis litmus paper, satu blue, satu red. You masukkan blue, okay, blue litmus paper you masukkan dalam that solution. Bila you angkat and then you observe ada perubahan color which is from blue to red, makna kata that solution is acidic. Kalau katakan another one you have red, red litmus paper. Tadi kan saya cakap kita ada dua kan, satu blue, satu red. Asal-asalnya kita ada dua jenis. Satu blue dah masukkan tadi, and then sekarang ni kita nak masukkan red. So bila you masukkan red dalam this solution, okay, and then bila you angkat that litmus paper tu tak ada perubahan. Makna kata bila ada perubahan from blue to red, okay, bila you masukkan litmus paper, you observe from blue to red ada perubahan, makna kata that solution is acidic. Okay, so kena ingatlah perubahan litmus paper, kalau you tengok perubahan ataupun when you observe the changes of color for the litmus paper when you test the litmus paper on the solution, and then the blue litmus paper change to red, means that that solution is an acidic. Okay, so kena ingat blue to red acidic lah kalau ada perubahan paper. Okay, kalau base macam mana pula? Nanti kita tengok pada base. Sekarang kita tengok properties for acid. So, what else? Properties of acid, react with metal. Of course lah, sebab dia menghakis. Kita tahu dia menghakis kan? So, react with metals to form salt and hydrogen gas. Tadi, kita cakap kalau acid dengan base react together, form salt dengan water. But then, kalau acid dia react dengan metal, okay, contoh metal tu zinc, aluminium, iron. Okay, contoh lah. So, kalau dia react dengan metal, and then dia akan produce salt and hydrogen gas. For example, kat bawah ni dia dah bagi siap-siap hydrochloric acid, HCl. Okay, kita ada beberapa jenis strong acid. This is one of the strong acid, which is HCl, hydrochloric acid. Other than hydrochloric acid, apa yang kita ada? Nitric acid. What else? Sulfuric acid. Kan? And then, this HCl, dia react dengan metal. So, the example for metal here, dia guna zinc. So, when hydrochloric acid react with zinc, which is one of the example for metals, dia akan produce salt dengan hydrogen gas. So, the salt here is zinc chloride. Okay, tengok pada dia punya ni, dia punya what kind of acid. So, dalam HCl ni, you tahu siap-siap. HCl ni dia ada dua jenis ion, which is cation and anion. So, the cation is positively charged ion kan. So, HCl, macam biasa, HCl dia consists of H plus dengan Cl minus. Okay, so the H plus is the cation, positively charged ion. The anion would be Cl minus. Okay, negatively charged ion. Zinc, Zn, ion untuk zinc adalah Zn2+. So ingat, kalau positively charged ion akan attract, dia akan bergabung, okay, dengan negatively charged ion. Cation akan bergabung dengan anion akan bergabung dengan cation, meanwhile for cation akan bergabung dengan anion. Ingat itulah kalau negatif yang charge yang berbeza towards each other, maksudnya negatif akan attract pada positif, positif akan attract pada negatif. Okay, so same goes to ion here. Kalau you tengok zinc sahaja, zinc metal, Zn2+, dia adalah positively charged. Of course, dia akan tertarik pada negatively charged ion which is Cl. Okay, so that's why dekat bawah ni, you tengok salt dia adalah ZnCl, bukan ZnH. Okay, ZnCl2. Kenapa ZnCl2? Kenapa tak ZnCl saja? Kalau this one, ingat lagi yang saya ajar,
bila Zn2 plus dengan Cl minus dia nak bergabung, dia jadi macam mana? Zn akan bagi kepada Cl2. Okay, Cl akan bagi 1. Yang ini depends pada your ion. Okay, bilangan charge pada ion itu. Kalau 2, contohnya Zn2 plus, so yang 2 ini dia akan bagi kepada Cl minus, maksudnya 1 minus. Okay, maksudnya ada 1 sahaja. So Cl would be giving only 1 kepada Z. So that's why bila you formkan, dia akan jadi macam mana? ZnCl2. Okay, Cl ni ada 2 dekat sini. Okay, so that's why your salt here is ZnCl2 dan yang selebihnya adalah hash. Hash tidak boleh berdiri begitu sahaja, hash ini. Tak boleh. Dia tak boleh, ini dalam bentuk kita panggil radical. Tak boleh. So dia kena stablekan diri dia. So that's why dia jadi hash 2. Okay, so hash 2 means hydrogen gas. Okay, so that's why dia kata kalau acid, contohnya HCl, react dengan metal, dia bagi contoh zinc, akan produce salt and hydrogen gas. So the salt will be zinc chloride, ZnCl2, and also hydrogen gas. Ini contoh lah. Kalau katakan dalam exam nanti, dia ada bagi satu petikan yang mana acid react with any metals. Macam saya cakap tadi, mungkin zinc, mungkin aluminium, mungkin magnesium, mungkin iron. Okay, kemungkinan, mungkin copper. So, itu semuanya akan form salt and hydrogen gas. Why? Because acid react with metal. Okay, yang ni kena faham konsep dan kena ingat lah. Okay, and then apa lagi dia cakap? React. Acid akan react with carbonates. Okay, carbonates to form carbon dioxide, CO2. CO2 stand for carbon dioxide. Kalau CO saja, carbon monoxide. We have learned this before dalam chapter 1. Okay, kalau CO2 adalah hydrogen gas. CO carbon dioxide, CO2 carbon dioxide, H2 hydrogen gas, CO carbon monoxide, apa lagi? H2O water, benda basic. Okay, itu benda basic lah. So, kena faham. So, apa yang dikatakan dengan carbonates tu? Carbonates tu any metals yang mana dekat belakang dia ada CO3. CO3 ni maksudnya that metal akan menjadi carbonate. Contoh kalau Ca kat depan, calcium carbonate. Kalau Na kat depan, sodium carbonate. Apa lagi? Kalau Cu kat depan, copper carbonate. Macam tu. Okay. So, in this case, dia ambil another acid. Example yang dia ambil adalah sulfuric acid, H2SO4. So, this sulfuric acid is a strong acid. Ingat lagi, kita belajar awal-awal chapter 6000. So, H2SO4 is a strong acid yang mana akan react with calcium carbonate. Okay, which is carbonates lah. Dia tak kira lah calcium ke, sodium ke, magnesium ke. Asalkan dekat belakang dia ada CO3. Means that dia adalah carbonate, metal carbonate. Okay, so dia ambil contoh CaCO3, iaitulah calcium carbonate. So, bila calcium carbonate ni react dengan H2SO4, okay, dia akan produce what? Dia akan produce CaSO4, okay, calcium sulfate, and then water dan juga carbon dioxide. Maksudnya kalau react dua tu nanti akan produce bubble. That bubble tu adalah carbon dioxide. Okay. Kalau calcium carbonate ni sebenarnya apa? Gigi kita, calcium carbonate, what else? Tulang, what else? Kapur, macam tu kan? Ada juga calcium carbonate. So this, kalau you reactkan dengan acid, nanti dia akan menghakis and then akan nampak macam quite a big bubble yang akan produce. That bubble sebenarnya adalah carbon dioxide. Okay, and yang akan left juga dekat situ ada dua produk. The main product would be calcium sulfate.
Okay, kalau dia kalsium lah, kalau dia magnesium, magnesium sulfate. Kalau dia sodium, sodium sulfate. Macam tu. Okay, so any metal sulfate and then water, water H2O, and then carbon dioxide. Yang ini apa yang kena tahu? Kenapa nak kena tahu? Kalau katakan soalan keluar, okay, and then dia tanya asid akan react dengan carbonate contohnya. Tuliskan persamaan, a balanced chemical equation. Then this is how you solve the questions lah. Okay. And then what else? Property of acid adalah aqueous acid can conduct electricity. Okay. Lepas tu kalau dalam YouTube tu banyak you tengok orang letak macam ada 2 elektrod cucuk dekat limau tiba-tiba conduct electricity. Yang tu menipu sangat lah. Okay. Yang ini dia adalah dia punya cara-cara untuk conduct the electricity menggunakan acid solution. Okay. So, this is all the properties for acid. Ada lagi tak? Kita tengok. Okay, tak ada. So, this is all the properties of acid. Okay, yang mana you kena tahulah. Yang paling penting sekali adalah the litmus paper, you kena tahu the change of color. Kalau you nak tengok sama ada dia adalah acid, okay, dia mesti blue to red. Apa yang blue to red? The litmus paper, the blue litmus paper must change to red. Makna kata that solution is acidic. Okay, so kena tahulah. Sour taste tu tak payah cakap, semua orang dah tahu. Okay, vinegar, masam, semua orang dah tahu. Okay, yang mungkin belum belajar chemistry before ni, you never look at the litmus paper. Yang dah pernah belajar, you dah tengok litmus paper macam mana kan, yang nipis saja, panjang gitu. Karena kalau you pergi kedai perfume kan, dia ada bagi you satu kertas yang mana dia akan spray and then you tidur bau dia kan. Lebih kurang macam itulah dia punya kertasnya. Okay, padahal dia ada colour lah, dia lembut sikit and then dia ada colour which is kita akan test. Dia adalah satu, kita kata indikator, kita nak tahu sama ada that solution adalah acid ataupun base. So kita guna litmus paper. Dia macam magic sikit lah, dia akan merubah colour. Okay, kalau guna blue, kalau you celup, tiba-tiba bertukar jadi red, means that solution is acidic. Okay, so kita move to properties of base. Untuk properties of base ni, okay, you bayangkan sabun. Okay, you bayangkan sabun, you bayangkan ubat gigi dekat bilik air kita. So that sabun and ubat gigi adalah sebenarnya base. Okay, dia adalah berasa sedikit pahit, a bitter taste and slippery, licin. Okay, so itu adalah ciri-ciri base. Okay, kalau kita tengok kan, kenapa toothpaste dengan sup ni dia bersifat base, kenapa dia tidak bersifat acidic? Okay, kalau ikutkan logik sebenarnya, kita dalam seharian kita akan ke mana-mana lah, kita akan bergerak aktif. So kita akan mengeluarkan peluh kan. So that peluh whatsoever, ada bakteria, aktiviti juga dekat badan kita, semuanya akan menyebabkan pengeluaran asid lah. So akan a bit acidic. Kalau you perasan bangun pagi you dah mandi semua and then you pergi kuliah semua and then you balik, you berpeluh-peluh, you balik kan, and then you rasa macam badan you masam lah, and then bau masam kan, bukan you rasa, you bau masam lah, and then you rasa macam tak selesa, dah macam lekik-lekik, pegang apa semua tu. So sebenarnya keadaan luaran you tu sebenarnya a bit acidic. So untuk kita meneutralizekan balik badan kita, okay, that's why kita guna sabun, mandi guna sabun, jangan mandi kebau kan, mandi guna sabun, kena berus gigi. Sebab tu gigi kita kalau lama-lama tak berus, dia jadi caries gigi. So caries gigi tu dah jadi macam doktor pula kita ya. Caries gigi tu lama-lama dia menghakis dia punya gigi and then dia akan meninggalkan plaque. Plaque tu yang mana yang hitam dekat gigi tu. Then kena pergi jumpa doktor gigi, kena cuci pula kan. So that's why berus gigi, cara you berus gigi dah diajar daripada you kecil lagi. Okay, cara berus gigi kena betul lah macam mana you nak kial-kial macam tu kan. So that's why kena belajar. Kalau belajar kita tahu, baru kita amalkan benda yang betul. Okay, so apa lagi properties of base? Okay, selain dia bitter and slippery adalah it can change color of litmus paper. Same macam acid.
kita guna litmus paper indicator kita. Tetapi yang bezanya kalau acid tadi dia guna blue litmus paper and then change to red means that solution is acidic. Meanwhile, for base pula kita tak guna blue. Kita guna red litmus paper. Kan saya kata tadi ada dua jenis. Satu blue litmus paper, another one ada red litmus paper. Color asal dia. Okay. Dan you tengok-tengok, you ambil dalam bekas tu, tengok-tengok memang color dia biru dan color dia merah. Bila you celup baru ada perubahan color. Okay. So kalau base, kalau you guna blue litmus paper, dia takkan ada perubahan lah. Kecuali kalau you guna red litmus paper, warna asal dia red. Guna red litmus paper, you celup and then tengok ada perubahan daripada merah ke biru. Means that solution is basic. Base lah. Okay. So kena ingat kalau acid tadi biru ke merah, kalau base merah ke biru. You buatlah apa-apa formula asalkan you ingat. Okay. Dulu masa sekolah pun mungkin kawan-kawan you yang pernah ambil chemistry, dia ada dia punya cara untuk ingat. So that one you need to ask your friends lah. Mungkin dia ada mungkin dia ada formula untuk ingat. But for me, I just remember litmus paper, acid blue to red, base red to blue. Okay. And then what else untuk properties of base? It react with ammonium salt. Okay, dia akan react dengan ammonium salt to form ammonia. Okay, so sebagai contoh dia bagi sodium hydroxide, NaOH, NaOH ni. Okay, NaOH ini, NaOH ini adalah sodium hydroxide which is, it is strong base. Kita dah belajar before ni kan, strong base. Bila strong base ni, dia react dengan ammonium salt. Ammonium salt contohnya, kalau you dengar perkataan ammonium, ammonia, NH. Sama ada di NH3 atau NH4. Kalau ammonia, NH3 lah. Kalau ammonium, NH4. So, kalau salt, dia tak jadi ammonia salt, dia jadi ammonium salt. Okay. So, NH4Cl ni adalah ammonium salt. Macam contoh, NaCl kan? Yang kita pernah tengok before ni. So, yang itu NaCl, yang itu salt biasa. Tapi yang ini ammonium salt. So, that's why NH4Cl. So, base, strong base react with ammonium salt that can produce ammonia, NH3, okay, water, and also salt. NaCl tu sodium chloride, salt biasalah yang dekat dapur tu. Okay, so ingat kalau base okay, react with ammonium salt, dia akan produce apa? Ammonia, lagi water, lagi salt. Okay, salt tu salt biasalah, NaCl lah. Okay, why NaCl? Because dia guna sodium hydroxide. Kalau dia guna potassium hydroxide, potassium K kan? Kalau potassium hydroxide dia tak jadi NaCl, dia jadi KCl. Bukan KCl. Okay, so KCl. So this is the properties of base. Yang mana kalau base react dengan ammonium salt, dia akan produce ammonia. Okay, ammonia gas lah. Ammonia sebenarnya sangat kalau bahasa dia kita panggil pungent smell. Busuk lah. Okay. Okay, another else, what else we have for properties of base? React with acid. Okay, dia akan react with acid to form salt and water. In which kita tengok awal-awal tadi. Proses apa? Neutralization. Okay, salt dengan base, salt dengan base lah, acid dengan base ataupun base dengan acid, mana-mana lah. You akan produce salt and water. So this process we known as neutralization. Okay, dah tahu dah, kita dah tengok dah before ni. Okay, and then aqueous base. Tadi aqueous acid kan, sekarang ni aqueous base can conduct electricity as well. So aqueous acid and aqueous base can conduct electricity, both of them. Okay, so you should remember lah. Okay, yang mana yang sour, yang mana yang bitter. Okay, and then what else? The changes of litmus paper, daripada blue to red siapa, red to blue siapa. Okay, that one is the basic knowledge that you should know. Okay, you should know. And kita akan bergerak teruslah, okay, kepada oxide. Tanpa melengahkan masa, kita bergerak kepada oxide. Yang mana oxides of metals
And non-metals, kalau disebut metals tu maksudnya you tengok dalam bentuk solid. Betul macam tu kan, depan mata kita. Kalau non-metals, it could be gas, it could be liquid. Okay, so oxides of metals and non-metals can be classified as acidic and base. Dia boleh jadi dua-dua. Oxide ni sama ada acidic ke basic ke. Okay, a special type of oxide can exhibit both acid and basic properties. It's called amphoteric oxide. Maksudnya oxide tu kalau dia boleh jadi acid dan dia boleh jadi base pada masa yang sama, kita kenal dia sebagai amphoteric oxide. So kalau saya sebut amphoteric oxide, you tahu dia punya properties adalah dia boleh jadi acid dan dia boleh jadi base properties. Okay. And then what else? Basic oxide, acidic oxide, amphoteric oxide, and neutral oxide. Ni jenis-jenis dia lah. Okay, jenis-jenis dia kita ada basic oxide, acidic oxide, amphoteric oxide, and neutral oxide. Okay, so kita bergerak kepada basic oxide. The first thing first adalah basic oxide. So metal oxide which show basic properties kita kenal sebagai basic oxide lah. Tadi kita baru nampak tentang oxide, and then kita tahu oxide ni dia boleh jadi basic, dia boleh jadi acidic, dia boleh jadi both. Kalau both amphoteric kan, okay, ataupun dia boleh jadi neutral. So kalau basic tu kita tahu lah, mestilah dia ada basic properties, mestilah dia ada ciri-ciri base dalam tu. Okay, so for example kalau basic oxide ni apa? Magnesium oxide, sodium oxide. Okay, ni contoh-contoh base. Okay, macam mana saya tahu MgO, Na, Na2O ni? Ingat lagi kalau that element adalah datang daripada group 1 dan group 2, mereka adalah base. Ingat lagi dalam kita belajar dalam basic dulu, base. Dalam tajuk base dulu, kalau mereka daripada group 1 dan group 2, means that bila elemen-elemen dalam that what we call that base tu datang, that solution dia datang daripada group 1 dan group 2, maksudnya dia ada properties of base. So that's why dekat sini oxide ni kalau diguna Mg tu group which group? Group 1 or group 2? So Mg dengan Na ni belongs to group 1. Sorry, Na group 1, Mg group 2, dah silap saya. Okay, so bila mereka ini comes from group 1 and group 2, means that oxide ini akan ada basic properties. So for example here, dia tengok dia bagi sodium oxide ini dissolve dalam water, okay, akan produce sodium hydroxide. Sodium hydroxide sah-sah dia adalah base, which is strong base. Okay, so what else yang dia beritahu? Some of the basic oxides are soluble in water. Okay, dia soluble dalam air, but some are not. Dia kata ada sesetengah base oxide ini akan larut dalam air, ada yang tak larut. For example, yang tak larut adalah magnesium oxide. So this example you boleh ingatlah. So dia tak, soalan final tak ada susah sangat. Okay, dia baik-baik saja. You tengoklah apa yang tutorial yang saya dah bagi kat you tu pun, tolong baca balik, kemungkinan besar akan masuklah. Okay, all the tutorials. Okay, daripada limited reagent sampailah yang saya bagi. Dan untuk this chapter, untuk chapter 6 ni, example dalam kita punya chapter ni dah cukup untuk you buat tutorial. So dalam example dalam chapter 6 ni is your tutorial lah. So no need for me to bagi lagi soalan-soalan berkenaan acid base. Sebab dengarlah cakap saya. You buat latihan dalam chapter ni sahaja, ada latihan nanti. You buat latihan dalam ni saja, insyaAllah you boleh jawab final exam. Okay, as long as you understood, okay, what is meant by acid, what is meant by base, and then dia punya contoh-contoh nanti nak kira pH mesh whatsoever, pH value, nanti tolong buat. Faham yang tu, settle final exam, no need to worry. Okay, so untuk basic oxide yang
tidak soluble adalah MgO. Okay, so here dia bagi MgO react, magnesium oxide react with strong acid which is hydrochloric acid to form salt, magnesium chloride and also water. Bila dia produce water here tu maksud dia tidak larut. Kalau dia larut dia akan jadi contohnya sodium hydroxide. Bila hydroxide ni maksudnya dia ada kehadiran air. That's why dia ni dalam keadaan aqueous. Dia bukan liquid, aqueous. Kalau aqueous tu ada kehadiran air lah. Okay. Kalau MgCl2 ni kalau you tengok dia adalah salt semata-mata, tak ada kehadiran air. Maksudnya tak ada OH dekat sini. Okay. Bila tak ada OH and then dia produce water ni maksudnya dia tak larut lah. Kalau you letak mereka berdua dia akan nampak MgCl betul-betul. Dia tak larut dalam air. Okay. So this is the basic oxide. We move to acidic oxide. Okay. For acidic oxide, the non-metal oxide will show acidic properties. Of course lah. Kalau non-metal, okay, non-metal oxide will show acidic properties and react with water to produce acidic solution. For example, dia bagi carbon dioxide and sulfur trioxide. Okay, sulfur trioxide. So, carbon dioxide di sini, okay, carbon dioxide akan react with water. So, bila react with water, dia akan soluble lah. Maksudnya dia akan menjadi H2CO3. Okay, hydrogen carbonate. And then what else? Yang kedua tadi dia bagi sulfur trioxide react with water to produce H2SO4, which is kalau pernah tengok kan benda ni H2SO4 ni what H2SO4? It is sulfuric acid, which is a strong acid. Maksudnya mereka berdua ini adalah soluble, okay, in water. Reaction between acidic oxide and base resemble a normal acid-base reaction. Dia kata kalau kita campur acidic oxide dengan basic punya oxide, campur, react together, akan menjadi reaction acid-base macam biasa. Yang neutralization tu lah. Cumanya kita tak panggil neutralization because they are oxide. Okay. So dia just cakap kalau kita campur acid dengan base punya oxide, okay, dia akan react macam biasa. Seperti mana acid base punya reaction. Dia akan react macam biasa. Cumanya mereka dalam bentuk oxide. Itu sahaja. Okay. So contoh tu you boleh tengok lah. Carbon dioxide di sini react with potassium hydroxide. Okay. Akan produce macam biasa. Tapi dia dalam bentuk potassium carbonate. Okay, which is metal carbonate. And also water. Mereka react macam biasa. Tapi produk dia lain lah. Why? Because mereka ni adalah oxide. Okay. Bukan dalam aqueous solution biasa. Okay. So, this is basic and acidic oxide. We shall go straight to amphoteric oxide. Tadi amphoteric apa benda? Dia show both properties, iaitu acidic dengan base properties, kan? So, di sini you tengok amphoteric oxide, it shows both acidic dengan basic properties. For example, kita ada AlCl2, ZnO, PbO. Okay, so AlCl2, aluminium oxide, okay, aluminium oxide show basic properties when react with acid. Okay, dia akan menunjukkan base properties kalau dia react dengan acid. So, dia bagi contoh acid HCl react dengan AlCl2. Okay, react, mereka berdua react and then akan produce lah produk. So, bila AlCl2 react dengan acid, sekarang ni dia menunjukkan properties base. Tetapi yang kat bawah ni, kalau dia react dengan base, AlCl2 dia react dengan base, contohnya sodium hydroxide. Sekarang ni dia menjadi acid. Tadi dia react dengan acid, dia menjadi base. So bila dia boleh bertukar wajah, tiba-tiba jadi base, tiba-tiba jadi acid. Okay, dia memainkan peranan, tiba-tiba berperanan berubah-ubah macam tu. Makna kata dia adalah amphoteric oxide. So Al2O3 adalah amphoteric oxide.
Kenapa oxide? Kalau you perasan oxide tu ada O kat belakang. Okay, that O is stand for oxide lah. Okay, and then yang ke depan, metal kat depan sama ada Al ke, zinc ke, Pb ke, iaitu metal yang apa-apa metal sahaja yang digabungkan dengan O dia akan jadi metal oxide. Sebab tu that metal oxide tu ada ciri-ciri dia yang kita belajar tadi, sama ada dia boleh jadi basic, sama ada dia boleh jadi acidic, sama ada dia boleh jadi amphoteric. Okay, so yang basic dah dapat contoh, dan acidic dah dapat contoh, amphoteric dah dapat contoh, contohnya Al2O3, zinc oxide, lead oxide. Okay, Pb tu lead, L-E-A-D, lead, bukan lead, lead. Okay, so amphoteric oxide dah dapat contohnya. Okay, dia tak susah pun, mungkin biasanya akan tanyalah, kalau tiba-tiba dia bagi Al2O3 react with acid, and then dia boleh react dengan base, so dia ni oxide apa, mungkin dia tanya macam tu, so you can say it is amphoteric oxide. Okay, so kita dah habis tentang oxide, dah tengok dah base, acidic and amphoteric oxide. Sekarang ni kita nak tengok self ionization of water. Okay, dia ionization yang dia berlaku sendiri dia. Okay, siapa? Water lah. Okay, water yang mengalami self ionization, maksudnya daripada molekul air akan ionize. Ionize tu maksudnya dia akan terurai menjadi ion. Okay, so kalau you tengok H2O dekat sini adalah satu molekul air, yang mana molekul air ini terion ataupun terurai menjadi ion. Ion apa? H plus dengan OH minus. Okay, dia cakap water molecules can function as both acids and base. Okay, dia boleh function as both acid and base. Tapi dia bukan amphoteric kan. And that Kw. Okay, ni dia punya constant dia lah, Kw, or ion product constant for water. Okay, that's why saya kata Kw tu dia punya constant, means that constant untuk water ni, tapi nama spesifik dia adalah ion product constant untuk air, is the equilibrium constant for reaction in which water undergoes acid-base reaction itself. Sebab itulah kita cakap self ionization tadi, dia buat sendiri, dia tidak mengharapkan kehadiran solution lain untuk dia react, dia boleh bergantung pada dirinya sendiri, okay, untuk mengalami acid-base reaction. So at 298K, ini constant lah, okay, Kelvin, constant temperature. The value is 1 times 10 to the power of negative 14 molarity, where the equation can be represented as ni penting, ini sangat penting lah. So please remember, Kw is equals to H plus darab OH minus bersamaan dengan 1.0 times 10 to the power of negative 14 molarity. So you should remember. Okay, and then what else? Since H plus and OH minus exist at equilibrium and pure water is neutral in nature, jadi therefore H plus must be equal to OH minus ion concentration. Kalau H plus saja kita tahu, kalau kehadiran H plus saja acidic, kalau kehadiran OH minus basic. Untuk menjadikan dia neutral, neutral tu maksudnya dia bukan slightly acidic, dia bukan slightly base, dia tengah-tengah, dia neutral. Untuk memastikan that solution is neutral, untuk memastikan water itu neutral, dia punya concentration, okay, kepekatan H plus dengan OH minus kena sama. Bila sama, balance. Bila balance, dia neutral. Okay, so that's why H plus adalah sama dengan OH minus, iaitu 1 times 10 to the power of 10 negative 7 molarity, which is separuh daripada value dekat atas ni, kalau you perasan. Okay, separuh daripada value atas
dia kena sama. Apa yang kena sama? Concentration untuk H plus and OH minus. Bila sama, mana kata water adalah neutral. So, sebab tu dia kata self ionization untuk water. Okay, hebatnya air ni. Minumlah air banyak-banyak. So, we move to pH. Okay, we move to pH. pH juga adalah salah satu indikator yang mana kita nak ukur solution itu whether it is positive no, not positive, which is whether the solution is acidic or basic. Okay, so kalau kita cakap pH, okay, pH, mendengar kan ada produk pH 5.5, okay, pH, this product adalah pH 5, this product adalah pH 14 lah. So, we are talking about the pH. Okay, remember that, cakap. Okay, ni baru kita tengok tadi kan. Kw is equals to H plus darab OH minus sama dengan 1 times 10 to the power of negative 14 molarity. Dia taking negative logs on both sides, we obtain kalau kita letak negatif, okay, negative log dekat kedua-dua side, kita akan dapat apa? Kalau kita tengok sini negative log, dia tambah negative log. Negative log H plus dengan ini bracket bila kita buka bracket dia akan jadi negatif. Ini just simple matematik you belajar masa tingkatan 5. Okay? So negatif, positif, negatif lah kalau you buka bracket. So negative log H plus dengan negative log OH minus. Okay? Sama dengan negative log lagi. Sebab dia kata negative log for both sides kan. So negative log 1 times 10 to the power of negative 14. So you akan dapat 14 nilai dia. Okay. Negative log H refer kepada pH. Negative log OH minus refer kepada POH. Okay. Please remember. And then yang kat belakang ni 14. So 14 lah. Ini sebenarnya adalah derivation. Okay, tak semestinya kena ingat, tapi kalau ingat lagi bagus. Okay, itu adalah derivation untuk this formula. pH plus POH equals to 14. Okay, kalau acidic solution dia bagi pH equals to negative log H plus. Okay, and pH value kalau untuk acidic dia less than 7. Okay, dia ada dia punya carta lah. Okay, ada punya carta yang mana kat tengah-tengah ni 7. 7 ini adalah neutral. Yang kat tepi belah kiri ni adalah acidic. Bila acidic dia paling kuat adalah 1. Yang paling tinggi dekat sini 14. Okay. So bila dia menghala ke 14 ini, semua solution yang berada more than 7 should be basic lah. Okay. Kalau 7, bukan 7 lah, maksudnya less than 7 start dengan 6 ataupun 6.9 ke. Okay. 6.9 sampai 1 dekat sini, solution itu adalah acidic. So that's why you kena ingat, this is pH meter lah. Maksudnya julat yang ada pada pH. Okay. Julat yang ada, you kena tahu kalau dia less than 7, sebab tu dia tak, sebab tu kalau you tengok kat sini, less tu dia tak tulis less or equal. Kalau equal to 7, kalau solution tu equals to 7, makna kata dia adalah neutral. Dia adalah water lah. Okay, water, 7. 7 tu neutral 7 ni adalah neutral. 7 adalah neutral. Okay. Kalau kurang daripada 7 dan ke bawah, dia solution itu adalah acidic. Kalau lebih daripada 7 dan ke atas, solution itu adalah base. Sebab tu dekat sini you tengok pH value kalau kurang daripada 7 dia adalah acidic. pH value kalau lebih daripada 7 dia adalah base. Okay. Dan please remember H is equals to negative log H plus. Kalau POH negative log OH minus. Okay. So please remember this one.
formula pH dengan pH. Okay, sangat penting dan saya jamin keluar final exam. Okay, so please remember on that. Ingat saja tak guna tapi kena tahu macam mana nak apply. Okay, so please remember and know how to apply the formula. Okay, so we have example here. Okay, this is one of your tutorial lah. So kalau you pandai buat yang ni, tak ada masalah. Tak ada masalah untuk your final exam lah. Okay, so please remember. What is, bukan remember lah, maksudnya please ingat the formula dan tahu macam mana nak apply. Okay, so this example, what is the pH and pOH of the following solution? Okay, bila dia tanya pH dengan pOH ini, and then apa dia bagi maklumat? Dia bagi concentration, molarity, concentration lah. Okay, dia bagi concentration. Ini apa? Acid atau base? Kena tahu tu. Why? Kalau pH ini kita refer kepada acid, pOH ini kita refer kepada base. Baru kita tengok sebentar tadi di ke atas, pH adalah negative log, okay, H plus. Okay. Bila kita cakap pH, kita refer kepada acid. pOH kita refer kepada base. Okay. So HClO4 ini adalah acid atau base? Ia adalah acid. Okay. So solution dekat sini, okay, dia suruh cari pH atau pOH, tapi dia bijak, dia tak bagi tahu kita this solution adalah acidic atau base. Sebab tu saya kata dekat awak, kalau nak tahu dia base ke tidak, Ba, barium, from which group? Group 1 or group 2? Kalau dia berasal, that metal berasal daripada group 1 atau group 2, confirm that solution is base. Okay, so bila dia base, kita akan cari pOH, bukan pH. Okay, so that's why kena tahu jugalah how to tackle the questions. Okay, so please tahu macam mana nak tackle the questions. Okay, next, kita terus settlekan macam mana. Sekarang ni kita tahu HClO4 adalah acid. Okay, dah tahu dia acid dan kita tahu dia punya concentration 0.015. This concentration sebenarnya refer kepada concentration of H plus. Okay, nampak saya tulis macam bracket H plus ni maksudnya concentration of hydrogen ion. Kalau concentration of hydrogen ion maksudnya concentration of this acid lah. Okay, so daripada equation ni, ini kita panggil half equation. Okay, so daripada equation ini, dia cerakinkan ataupun dia ionizekan this acid. So kita ada H plus dengan ClO4 minus. Okay, so bila H plus dekat sini, sebenarnya dia punya concentration adalah di sinilah 0.05. Okay, so kita guna this formula, pH is equals to negative log H plus. Kenapa nak guna this formula? First, because dia acid. Okay, second, sebab kita nak cari pH. Soalan suruh cari pH. Okay, so that's why you guna this formula. Senang sahaja, you dah ada value for the concentration of hydrogen ion. Mana datangnya? Datang daripada concentration of the acid. So dah tahu concentration of acid means kamu dah tahu concentration of the hydrogen ion. So apa tunggu lagi? Guna saja this formula yang mana gantikan 0.015 ke dalam H plus kat sini. Okay, so bila gantikan negative log 0.015. Macam mana nak tekan calculator? Tekan macam biasa. You ada calculator you kan? You tekan macam biasa. Negatif, you cari mana negatif. Dekat sini kan? So you tekan negatif. And then log. Nampak perkataan LOG dekat sini? Kan? So tekan LOG, log. Negatif log. And then masukkan 0.015. Tak perlu tekan bracket pun. Okay. So you akan dapat negatif log 0.015. Okay. So dapat tekan enter ataupun tekan sama dengan
So dapat, hidupkan you punya kalkulator you dapat 1.8239 bla bla bla. So boleh ambil 1.82 sahaja. So your pH value right now adalah 1.82. Bila kita tengok 1.82, kan tadi kita nampak saya ada bagi you satu julat ataupun satu range 7, 1, 14, betul? So, bila 1.82 tu lebih kurang duduk sini lah. 1.82 here. Okay. Makna kata HClO4 ini adalah a very strong acid. Dia dah nak mencapai kepada 1 pH dia. Jadi saya kata, kalau dia makin dekat dengan 1, okay, nilai dia daripada bawah 7 dan dia makin dekat dengan 1, makna kata dia makin strong. That acid becomes stronger. Kalau dia punya pH contohlah, pH dia 6.82 contoh. Acid itu dah lemah. Okay, that's why kita ada weak acid, strong acid, weak base, strong base. Samalah. Okay, so itulah cara kita nak baca. Kalau dia tulis pH 1.82 maksudnya HClO4 ini adalah strong acid. Kalau katakan soalan tanya. Okay, tengok daripada situlah. Now, untuk H2SO4 and BaOH, saya serahkan kepada kamu. Cara dia sama dengan example di sini. Sama sahaja. Beza dia kalau soalan B ini, kita cari pH. Why? Because sulfuric acid H2SO4 adalah acid lah. BaOH yang bawah C ini kita cari BOH. Cara dia sangat senang. As long as you remember formula dekat atas ini. Sebab tu saya kata these two formula is important. Very important. Okay. Sebab tu kena ingatlah. Daripada dua formula ini boleh selesaikan soalan example dekat bawah, tutorial dekat bawah ini. Dapat jawapan. Jangan risau. Ingat formula dan apply. Yang penting, kenal pasti sama ada dia acid atau base. Okay. And then kena tahu berapa value for the concentration. Kalau dia acid, kena tahu concentration untuk hydrogen ion lah. Kalau dia base, kena tahu concentration of hydroxide ion OH-. Okay. Settle untuk yang itu. Kita pergi kepada example. So this is another tutorial yang saya discuss teruslah. Senang supaya kamu tak adalah tengok banyak kali video, bosan. Okay. So terus tengok dalam you punya example ni. So this is your tutorial for chapter 6. I think it is enough for you, okay, untuk menjawab final exam. Saya beritahu ni bukan clue tapi advisable. Okay, saya nasihatkan sahaja. Dapat faham yang ni, dapat jawab yang ni, insya-Allah boleh jawab final exam. Dia tak adalah susah sangat pun untuk chapter ni. Okay. So example we have the pH. Okay, pH of rainwater collected in certain area was found to be 4.82. Kalau 4.82 ni agak acidic lah. Okay, air hujan tak semestinya neutral. Okay, agak acidic. So, calculate. Okay, disuruh kita kirakan. Calculate H plus concentration of the rainwater. Sebab tu tadi saya kata kalau 4.82 dia agak acidic. Soalan pun dah bagi clue. Disuruh cari H plus. H plus maksudnya rainwater itu acidic. Okay. Dia bagi pH. Dia bagi pH 4.82. Okay. Dia suruh kita cari H plus. Mana tu ya? So, daripada kita punya formula, pH is equals to negative log H plus. Ini formula daripada atas tadi kita tengok. Okay. Formula biasa. Kita dah diberi pH. Kita dah diberi nilai pH.
tetapi kita tak diberi nilai H+. Dan kita diminta untuk calculate atau cari nilai H+. Macam mana? Gantikan sahaja nilai pH tadi iaitu 4.82. Pak ganti kat sini kan, 4.82 sama dengan negatif log H+. Okey, negatif log H+. Tapi kita bukan nak macam ni, kita nak H+ saja. Kita tak nak negatif log H+, kita nak H+ sahaja. So, bila nak H+ sahaja, okey, negatif log ini, you pergi bawa dia pergi kat depan 4.82. So, bila kita transfer macam ni, please remember. Okay, please remember bila kita transfer negatif log daripada satu side kepada satu side yang lain, bila kita transfer macam tu, dia akan jadi anti-log. Okay, so H+ is equal to anti-log negatif 4.82. Okay, negatif bawa sekali, iaitu bawa ke negatif 4.82, dia akan jadi negatif 4.82. Log you bawa sekali ke kiri, dia akan jadi anti-log. From left to right ataupun mana-mana side saja, bila you tukar side, daripada log dia akan jadi anti-log. Kalau dekat calculator ni nak tekan macam mana anti-log, you tekan ada perkataan shift dekat atas tu. Okay, you tekan shift log. So anti-log tu cara tekan dekat calculator, you tekan shift log. Okay, shift log and then kira lah. Okay, kalau nak senang, you type ni dulu. You type negatif 4.82. Okay, lepas tu sama dengan, dia akan keluar nilai negatif 4.82 kan. So bila ada tekan yang tu, shift log answer. Then tekan sama dengan. So akan keluarlah berapa jawapan dia. Okay, kalau kat sini, contohkan saya tekan negatif 4.82 and then shift log answer. So, berapa dekat sini? Shift log negatif 4.82. So, jawapannya panjang 1 bla bla bla. Nanti you tulis sendirilah. Okay, you tulis sendiri dia punya nilai 1.51 darab 10 berapa. Okay, so itu adalah concentration for hydrogen. As long as you remember the formula, dia bagilah macam mana pun, gunalah that formula. Bukanlah macam mana pun, guna that formula. Kalau pH acid, kalau POH basic. Okay, H acid, POH base. So please remember lah. Okay, so that is example, which is the tutorial juga. Okay, so next, kita dah nak habis dah pun. Next, we are moving to strength of acid and base. Kekuatan acid dengan base. Okay, some of all molecules may ionize when acid dissolve in water. Dia kata ada beberapa molekul yang mana bila kita dissolve acid tu dalam air, dia akan ionize, dia akan terurai menjadi ion. Okay. Lepas tu dia kata, the strength of acid can be measured by fraction of molecule that ionize in water. Okay. Kekuatan acid tu kita boleh ukur dia. Okay, nak ukur macam mana? Kita guna fraction of molecule yang akan ionize dalam air. Okay, so this formula as well kena ingat. Okay, tolong ingat this formula. Percent ionization is equals to H plus atau OH minus. Okay, kalau kita cakap pasal acid, H plus lah. Kalau kita cakap pasal base, OH minus lah. Divide by initial concentration acid atau base, darab dengan 100. Tolong ingat. Okay, tadi dah ingat pH dengan pOH punya formula. Sekarang ingat formula for percent ionization. Okay, ataupun fraction ionization. Tolong ingat yang ini. Okay, so we go to example. Okay, example ini untuk memudahkan kerja, sebenarnya saya sudah
buat dia punya solution. Okay. So memudahkan kerja kita. Baca soalan dulu. Dia kata what is pH of the following solution? Dia suruh kita cari pH. Okay. Dia suruh kita cari pH dan dia bagi apa? Dia bagi concentration untuk acid. CH3COOH CH3COOH adalah weak acid. Okay, ingat saya kata kalau organic acid macam nak tahu dia ada kehadiran COH. Okay, itu organic acid. So CH3COOH adalah weak acid yang mana dia ada concentration about 0.25. Okay, and then dia bagi percent dissociation which is 1.5. Okay, percent dissociation tu maksudnya percent ionization. So makna kata kita dah ada percent ionization dan kita ada apa ni? Concentration for hydrogen ion. Okay, so untuk cari dia punya pH macam mana, apply kan. Okay, yang belah kanan ni adalah solutionnya. Okay, jangan risau, solution ini saya akan save dan bagilah dekat kamu semua di PC. Okay, Google Classroom. Saya akan bagi nantilah sekali dengan video yang saya record sekarang ini. Okay, so percent ionization ini adalah dia punya formula sahaja. Nothing special here. Ia adalah formula yang mana kamu kena ingat. Okay, percent ionization is equals to H plus OH minus. Okay, divide by initial concentration acid divide by base darab 100. Ini adalah formula sahaja, nothing special. Okay, soalan ini berkaitan dengan weak acid. So kamu kena ignore yang perkataan base ini. Okay, masukkan value. Tadi dia bagi 1.5 kan. So masukkan sahaja value dekat sini 1.5. Okay, H plus ini dia punya formula divide with 0.25. Ini daripada soalan. Okay, dia dah bagi initial concentration untuk acid. Letak saja 0.25 darab 100. Okay, dah settle letak, kiralah. Okay, tunggang terbalikkan sahaja formula ini. Mana kata 1.5 bahagi dengan 100 dahulu dan darab dengan 0.25, maknanya you akan dapat seperti di bawah. Okay, dapat seperti di bawah, Zab, gunalah kalkulator di sini. Guna kalkulator, kira-kira dapat 3.75 darab 10 negatif 3. Tapi belum dapat pH. Ini baru dapat concentration of hydrogen ion. Dia nak pH. Kalau nak pH, mana kata datanglah lagi satu formula. Okay, yang mana daripada formula ini you masukkan sahaja nilai H plus. So dah masukkan nilai H plus, mana kata you dah dapat pH value di sini 2.43. Okay, yang mana you tahu di sini dah tak kuat sangat dah. Okay, kalau nak cakap kuat tu boleh lah, tapi tak adalah kuat sangat. Okay, so this is the value for pH. Okay, so this is the value for pH. And then what else? Okay, another example dia bagi 0.5 NH3, ini amonia. Dan amonia, bila dengar dia perkataan amonia, dia adalah base. Okay, and then dia punya dissociation ataupun ionization adalah sebanyak 6.3. So macam mana nak settlekan dia? Macam biasa, tuliskan dulu dia punya formula. So dekat atas ini adalah the formula. Okay, dekat atas ini adalah the formula. So tulis formula macam biasa, bla bla bla. And then, okay, and then kita ada dia punya value 6.3 tadi dia bagi kan. So you just substitute saja 6.3, tak ada masalah. So substitute dekat sini and then 0.5 juga diberikan substitute. Okay, so kita tak menggunakan H plus, that's why saya potong dekat sini. Kita adalah OH minus.
because ammonia is base. Okay, tunggang terbalikkan semua ni, so kira mana kata N 6.3 bahagi dengan 100 darab 0.5. So you dapat 0.0315. Okay, so POH. Kenapa nak POH? Sebab soalan minta cari pH. pH ke POH? Saya lupa dah. Soalan minta cari pH. Okay, so POH bukan the final answer lah. So cari POH dahulu pun boleh. Nak terus cari pH pun boleh. Mana-mana sajalah. Kalau saya guna yang ni dululah. Okay. So OH minus dapat 0.0315. Okay, so negative log ini macam biasa dia punya formula. So you akan dapat 1.502. Okay, POH dia. So kalau pH macam mana tadi? pH plus POH equals to 14. Yang ini daripada formula juga. So please remember. Okay, ini daripada formula juga. So daripada sini nak buat macam mana? Gantikan this value. Okay, so pH equals to 14 minus POH. So 14 minus 1.502. So yang akan dapat jawapan lah. So berapa jawapan dia? Saya pun tak kira lagi. So 14 tolak 1.502. 12.498. Okay, so this is the pH for ammonia. Tengok pH ammonia 12.5 lah lebih kurang. So 12.5 ni adalah banyak. More than 7. Maksudnya ammonia ni adalah base. Okay. So this is the solution lah. Okay, untuk B tadi. So settle. Nanti saya akan share dalam Google Classroom. Nanti ambil lah. Okay. So kita tahan sikit lagi. Sikit je lagi. Okay. pH change. Okay. pH change during acid base titration. Okay. Perubahan pH lah semasa reaction acid base. So titration is a procedure for determining the concentration of a solution of unknown concentration by titrating it with a solution of known concentration. Okay, so several types of acid-base titration. Kita ada strong acid dengan strong base. Maksudnya kita titratekan strong acid dengan strong base, strong acid dengan weak base, weak acid dengan strong base. Ini adalah jenis-jenis acid base titration lah. Okay, kita pun dah kenal ada jenis-jenis titration. What is titration? Okay, terus saja apply. Ini tutorial yang terakhir lah. Okay, dalam chapter ni, yang mana kita baca soalan dulu. A student prepared 250 cm³ of a standard sodium hydroxide solution by dissolving 1.5 grams of the base in a distilled water. 25 cm³ of sodium hydroxide solution prepared above is titrated with 0.05 molarity HCl, hydrochloric acid. A, dia suruh buat apa? Write a balance equation. Dia suruh kita write a balance equation for titration reaction. Another one, dia suruh kita calculate the volume of acid required to neutralize sodium hydroxide. Okay. Yang pertama, dia nak minta kita tuliskan dulu equation. Okay, tak ada masalah nak tulis equation. Saya dah tulis siap-siap dekat sini. Let me save dulu saya tak save lagi ni. Okay, so saya dah tulis dekat sini dia punya balance chemical equation dia, titration equation. Sodium hydroxide tambah dengan HCl to produce salt and water. Ingat lagi, acid react dengan base.
akan produce salt dengan water. Okay, salt dia dekat sini adalah sodium chloride, water H2O lah. Okay, so tak ada masalah. Dia punya illustration for this kind of titration sebenarnya macam ni. Okay, kita tengok sini, kita ada round bottom flask. Kita ada satu apparatus nama dia round bottom flask. Dalam round bottom flask ni, dia isi dengan air. Air itu sebanyak 250 cm3. And then dia campurkan NaOH, sodium hydroxide base, sebanyak 1.5 gram. Dia dah timbang siap-siap, dia masukkan dalam round bottom flask yang ada air tadi. Kacau ataupun dia sak macam tu kan. So biar dia larut dengan sekata. Dah larut dalam air, makanya solution itu sekarang dah menjadi sodium hydroxide solution. Yang mana sodium hydroxide solution ni dia mempunyai density sebanyak 6 darab 10 kuasa negatif 3 gram per BMQ. Mana saya dapat daripada mass sodium hydroxide dan juga volume water. Okay, kenapa saya cari? Sebab ada gunanya. Okay, so daripada sini, okay, daripada 250 cm3 sodium hydroxide tadi saya tak nak guna semua. Saya tuang dan sukat sebanyak 25 cm3 sahaja. Yang mana 25 cm3 ini saya akan guna, okay, saya akan guna untuk titration bersama HCl, hydrochloric acid, iaitu molarity dia sebanyak 0.05 molarity. Dan dia tak bagi volume untuk acid dan that volume kita kena cari. Itu soalan dia. Okay. So yang pertama, sebelum kita nak cari volume untuk sodium hydrochloric acid, kita kena cari dulu molarity sodium hydroxide. Kita tak ada molarity sodium hydroxide. Macam mana nak cari volume acid? Okay. Kenapa saya kata macam tu? Sebab berdasarkan formula ini. Formula ini kita dah belajar dalam previous chapter. Okay, kita dah belajar before ni. Tak tahu lah awak ingat ke tidak. Okay. And then kita cari dulu molarity sodium hydroxide. Okay. Nak cari molarity tu macam mana? Saya dah bagi steps. Step yang pertama, kirakan dulu dia punya RMM. Kita dah tak ada method lain dah selain meminta pertolongan daripada relative molecular mass of sodium hydroxide. This relative molecular mass boleh dapat daripada periodic table. Sebab sodium, Na, dia punya molecular mass adalah 23. O, oxygen, molecular mass dia adalah 16. Semua ini daripada periodic table. Okay. H, hydrogen, molecular mass dia adalah 1. Okay. Dia punya unit adalah gram per mole. Okay. Ini adalah RMM. Relative molecular mass, gram per mole unit dia. Okay. So, kira tambah belaka and then you akan dapat 40 gram per mole. Okay, settle. And then, carilah molarity menggunakan dua value. Yang pertama RMM, yang kedua density yang saya tulis dekat atas tadi. So, dua ni guna untuk cari molarity. So, macam mana nak cari molarity? Saya bahagikan. Macam mana saya tahu kena bahagikan? Sebab aim saya untuk dapat mole per BMQ. So dalam exam nanti you fikir, you kerahlah kepala you macam mana pun sampai you dapat molarity dia mole per BMQ. Sebab tu penting kita tahu mole per BMQ. Mole per BMQ adalah sama dengan N huruf besar ni, molarity. Okay. Kalau tahu benda ni, then baru kita boleh fikir dengan rasional kenapa kena bahagi. Kenapa tak darab sahaja. Itu rasional dia. Sebab tu kena tahu. Okay, unit dia mole per BMQ. So, bila dah bahagi, okay, saya pecahkan, nampak tak saya pecahkan macam ni supaya you nampak lagi kenapa kena bahagi.
saya nak matikan, saya nak hapuskan gram. Bila hapuskan gram, saya akan dapat mole per dm cube. Mole per dm cube adalah molarity. So molarity for sodium hydroxide saya sudah kira dapat 6 darab 10 kuasa negatif 3. Okay. So daripada sini saya boleh kira volume menggunakan this equation daripada previous chapter. Masukkan sahaja 0.05 molarity untuk acid. BA volume acid kita nak cari. So MB adalah molarity untuk base yang kita dah kira kat bawah tadi. And then VB volume base 25 cm3 yang mana kita guna untuk titration tadi. Okay. So satu-satu ini adalah daripada balance chemical equation. Satu dekat sini dan satu dekat sini. Okay. So 1/1 lah. So bila macam ni gayanya, then kira lah VA. So VA kepala dia sama dengan hitungan terbalik. Dia pergi je macam mana pun kira sampai dapat. So dapat 3 cm3. This is one of the way. Mungkin dia ada cara lain juga. Saya dah fikir tadi dia ada cara lain juga untuk kira, tapi it depends on you. Cara masing-masing berbeza sehinggalah you dapat dia punya volume acid. Tak kira macam mana pun kamu nak kira, kamu nak guna apply whatever formula pun, asalkan dia dapat this kind of answer. Okay, so this is one of the way lah. Tak kira lah macam mana nak guna pun. Okay, it depends on you. Ini cara saya, kalau you ada cara lain, boleh saja. No problem. Okay, so itu sahaja untuk chapter 6. Okay, so nanti tutorial adalah yang berada di dalam this this chapter sahaja. Sebab saya dah timbang tara dan saya dah tengok. Okay, kalau you betul-betul faham konsep dalam this chapter, you apply the example ataupun tutorial dalam this chapter. Tutorial tu adalah example yang berada di dalam chapter ini. Okay, you apply, you boleh jawab, you faham, tak ada masalah untuk final exam. Okay, so itu saja untuk chapter 6. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.